पंजाब के मुख्तलिफ अजला में इस वक्त स्मॉग का और सूरत हाल ये हो गई है कि लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में बन गया है। क्या वजूहात हैं कि एक पाकिस्तान में ये सेंट्रल पंजाब का एक एरिया है और इसी तरह से भारत में भी बिल्कुल अपोजिट वही वाला एरिया है जिसमें दिल्ली और पंजाब और हरियाणा के मुख्तलिफ जो अजला हैं वो शामिल हैं। हम बात करेंगे, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मोमी सलीम, एनवायरनमेंट एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और हमारे साथ मौजूद हैं अम्बरीन साजिद साहिबा, डायरेक्टर जनरल हैं एनवायरनमेंटल डिपार्टमेंट पंजाब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का भी। एक तो वजूहात में अम्बरीन साजिद साहिबा आपसे आगाज़ करते हैं, क्या वजह है कि ये नवंबर में हमेशा ये होना शुरू हो गया है पिछले 5-6 साल से स्मॉग, लेकिन अब ये बहुत ज़्यादा हो रही है पिछले 2 साल से। बुनियादी क्या वजूहात है इसके पीछे? जी सर, मैं आपका बहुत मशहूर हूँ। आसिम रहमान, एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट से डिप्टी डायरेक्टर। जी आसिम साहब। जी सर, इस वक्त सूरत हाल ये है कि जैसे आपने सर बताया कि ये एक रीजनल फिनोमिना है। ये ज्यादा हवा के अंदर कुछ क्राइटेरिया पोल्यूटेंट्स होते हैं जिसकी वजह से हमें ये स्मोक का जिसकी वजह से हमें हवा में आलूदगी की ज्यादा बीमारी का सामना करना पड़ता है। सही। इसमें सर मैं एक चीज आपके लिए अर्ज करूंगा जो बड़ी पर्टिनेंट है कि इस वक्त नवंबर के स्टार्ट के साथ ही जो मौसम का फिनोमिना है वो इसके साथ क्लब हो जाता है। जब मौसम का फिनोमिना इसके साथ क्लब हो जाता है, एक टेम्परेचर इन्वर्जन बढ़ जाती है। टेम्परेचर इन्वर्जन सर मैं आम लोगों की समझ के लिए बताना चाहूंगा कि टेम्परेचर इन्वर्जन बेसिकली ये है कि एक वक्त में आपके नीचे से जो गर्म हवाएं चल रही हैं वो डिस्पर्स नहीं हो पाती, ऊपर ठंडी हवाएं हैं और उसके ऊपर फिर गर्म हवाएं हैं। ये फिजा के अंदर एक ऐसी केमिस्ट्री बन जाती है जिसकी वजह से एक तो पोल्यूशन डिस्पर्स नहीं हो पा रही, नंबर 1 थिंग। और दूसरी सर इस वक्त हमारे नवंबर और दिसंबर में जो सेंट्रल पंजाब है ये सारा इलाका, उसके अंदर सर जो सबसे अहम बात यह है कि हवा के चलने की रफ्तार है वो बहुत मिनिमाइज हो जाती है। जब ये सारे मिलते हैं तो उसकी वजह से हमें यहाँ पे मिलता है एक ऐसा ज्यादा एयर क्वालिटी की वैल्यू जिससे लोग मुतासिर होते हैं। एक चीज सर मैं और आपको बताना चाहूंगा जो बड़ी अहम है कि महकमा माहौलियात की तमाम रिपोर्टों के मुताबिक हम इस वक्त फेस कर रहे हैं ज्यादा फाइन डस्ट की हवा में मिकदार। जब ये मिकदार ज्यादा हो रही है तो इसका मतलब ये है कि इस वक्त यहाँ पे हमारे पास वो बहुत सारी एक्टिविटीज जो यहाँ पे चल रही हैं जिसकी वजह से हमारे माहौल के अंदर फाइन डस्ट पार्टिकल, जिसे हम पार्टिकुलर मैटर कहते हैं, रेस्पिरेबल, वो ज्यादा है। ये तमाम अवामिल मिलकर इस वक्त जो है ना पंजाब के अंदर ज्यादा आलूदगी की फिजा को कायम कर रहे हैं क्योंकि ना टेम्परेचर। आसिम साहब, ये आपने वजूहात बयान कर दी। मैं कि अब एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट जो है वो क्या चाहता है कि होना क्या चाहिए और कर क्या आप रहे हैं, इस पर बात करेंगे। मोमी सलीम साहब, ये सूरत हाल है बड़ी गंभीर है इस वक्त पंजाब में, क्योंकि जो लोग वहाँ में वो बता रहे हैं कि ये सांस लेना जो है वो भी मुश्किल हो रहा है। तो ये जो आप समझेंगे कि ये सिर्फ माहौल की वजह से है कि हवा रुकने की वजह से है? क्योंकि बचपन में हम लाहौर में जब ये देखा करते थे ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, फॉग ज़रूर थी। ये स्मॉग वाला अमल जो है वो चंद सालों से ही इंडक्ट हुआ है। तो इसकी क्या वजूहात है कि बस ये ऐसे ही रहेगा, ये इसका कोई हल भी हो सकता है कि ख़त्म हो जाए? जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हमें देखें, एयर पोल्यूशन जैसे आपने खुद कहा कि बहुत अर्सा पहले जो था वो इस तरह से हमें स्मॉग की शक्ल में एयर पोल्यूशन नहीं नज़र आती थी, क्योंकि स्मॉग एट द एंड ऑफ द डे वही है पोल्यूशन प्लस फॉग। तो फॉग क्योंकि इस इलाके में बहुत शुरू से होती है, द ओनली इशू इज़ कि हमारे पोल्यूशन लेवल्स बढ़ गए हैं। बेशक ये जो नवंबर का मौसम है या दिसंबर में जो है वो हमें ज़्यादा विजिबल हो जाती है या एक जगह स्टक हो जाती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि एयर पोल्यूशन इंक्रीज़ नहीं हुई है। तो बेसिकली तो आपको एयर पोल्यूशन के ऊपर काबू पाना है और उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं जो ऑफकोर्स हुकूमत के कुछ इक़दाम ऐसे हैं जिसमें उन्होंने उसको कर्ब करने की कोशिश की है, जैसे ब्रिककिंस के अंदर एग्जैक्ट टेक्नोलॉजी और बाकी चीज़ें ला के। लेकिन प्राइमरीली मैं समझती हूँ कि ये एक ख़राब फ्यूल जिसकी वजह से आपकी इस तरह की एमिशंस होती हैं और आपकी कार्बन एमिशंस और आपका जो पोल्यूशन है वो इंक्रीज़ करती है। इसमें ऑफ कोर्स आपकी अर्बन डेवलपमेंट का बहुत ज़्यादा हाथ है। इससे पहले आप बात वही कर रहे थे कि लीगल जो है वो कंस्ट्रक्शंस, तो हमें ये देखने की ज़रूरत है कि क्या क्या हमारे फैक्टर्स हैं पोल्यूशन के। और ट्रांसपोर्ट जो है अकॉर्डिंग टू सम पेपर्स, वैसे तो हमारे पास कोई इतनी कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी नहीं है इसकी कॉम्पोजिशन की जो आपके पूरे सूबे के लेवल पे की, लेकिन आपकी ट्रांसपोर्ट जो है अकॉर्डिंग टू सम पेपर्स 43% इसमें जो है कॉन्ट्रीब्यूट कर रही है।
تو ہمیں میس ٹرانزٹ کی طرف بھی اس کے اوپر جانا پڑے گا، بیکاز انڈیویجول موبلٹی جو ہے وہ اتنا زیادہ آپ کا پولوشن جو ہے وہ انکلوڈ کر رہی ہے اس میں. صحیح. اچھا لغاری صاحب، میں آپ کا اسموگلنگ پھر میں عاصم رحمان صاحب سے اس پہ حل کی جانب پوچھے. سر یہ بڑی ایک نئی چیز ہماری زندگیوں میں مجھے آپ کا ایک جملہ یاد آ رہا ہے، میں چاہوں گا اسی پہ کہ جب ہم نیچر کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں تو پھر نیچر اپنا ریئیکٹ کر رہی ہے اور وہ ہمارے ساتھ وہ یہی کچھ ہو رہا ہے. پھر اس کا مطلب ہے سینٹرل پنجاب کے اندر اس وقت نیچر کا ریٹیلیشن ہے. آپ کو میں اور بات بتاتا ہوں، انہوں نے کیا کیا کہ مظفر گڑھ موسٹ فرٹائل علاقہ ہے، اس کو انہوں نے تھرمل پاور کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا اور سارے پروجیکٹس وہاں لگائے گئے. معلوم یہ ہوا کہ اس کے اوپر ایک تہ جم گئی ہے اور یہ جب سردیاں زیادہ بڑھتی ہیں تو وہاں پر جو ہے وہ ایک پورے کا پورا اسموک کا ماحول پیدا ہوتا ہے. دوسرا ان کا ارادہ یہ تھا، اور اب شاید اس پروجیکٹ اب بھی ایسے دستبردار نہیں ہوئے ہیں، اس میں بہت دنیا کے بڑے بڑے اسٹیک ہولڈرز اور بڑی پاورز اس میں انوالو تھیں. یونوکیل جیسا ادارہ اس میں انوالو تھا، دیگر ادارے تھے، اس پر طالبان کے خلاف کارروائی وغیرہ وغیرہ جو بھی ہوا ایک سیاسی عنصر تھا. لیکن عملی بات یہ تھی کہ محمود کوٹ میں، یہ مظفر گڑھ کے قریب ہی ہے، وہاں پر ایک سٹی آف ریفائنریز لگایا جانا تھا جس میں کئی 100 ریفائنریز لگائی جاتی ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہوتا اور شاید یہ ہوگا اگر یہ لگائی گئی کہ آپ کا 2 دریا جو ہیں چناب اور راوی، یہ ٹوٹل آپ کا گاربیج بنیں گے، فضلہ بنیں گے ان انڈسٹریز کا جو آپ کی ریفائنریز کر رہی ہوں گی. یہاں پر ہمارے یہاں پنجاب کے اندر جو ہے وہ زیادہ اس لیے ہوا ہے کہ سیف انڈسٹریلائزیشن نہیں ہے، وہاں پر ایسے نہیں رکھے گئے انتظامات کہ جب کوئی اس طرح کی چیز کا اخراج ہو، دونوں چیزوں میں، پانی کی صورت میں یعنی مائع صورت میں یا گیس کی صورت میں جو اخراج ہو اس کی پریونشن ہونی چاہیے. ایسا کوئی اقدام نہیں کیا گیا. انڈسٹریلائزیشن کی طرف توجہ دی گئی لیکن اس کے جو آفٹر ایفیکٹس ہیں کہ اس کو کیسے ٹھیک کیا جائے گا اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی گئی. تو پنجاب کا ماحول جو ہے وہ آلودہ ہو چکا ہے بہت برے طریقے سے، اور اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اب میں اور صرف ایک منٹ میں شاید اور آپ کا ضائع کروں گا، وہ یہ ہے کہ ہمارا جو پانی ہے وہ ہر جگہ پر پورے سینٹرل پنجاب سے سرائکی بیلٹ تک پورے پانی کے ساتھ یہ کھلواڑ ہو رہا ہے کہ دریاؤں میں اور نہروں میں اور کینالز میں اور چھوٹی نہروں میں شہروں کا جو فضلہ ہے، بالکل فضلہ جو ہے شہروں کا جو ہے وہ جو سیوریج کا پانی ہے وہ ڈالا جا رہا ہے، صنعتی فضلہ ڈالا جا رہا ہے، ہمارے دریاؤں کو نہروں کو آلودہ کیا جا رہا ہے، پانی پینے کا قابل نہیں. اب جو رپورٹ آئی ہے ہمارے پاکستان میں 61% پانی جو ہے اس کے اندر ملاوٹیں، اگلے 10-15 سال میں تو آپ کے پاس پینے کے قابل پانی نہیں رہے گا، آپ سانس نہیں لے سکیں گے، انسان جو ہے وہ سانس نہیں لے سکیں گے. یہ صورتحال جو ہے وہ اس وقت ہے اور یہ روزانہ کے معاملات بھی ہیں. ہم اس پہ مزید بھی بات کریں، وقت کی کمی ہو رہی ہے. جو آپ بات کر رہے تھے سینٹرل پنجاب میں کہ وہاں پر یہ ہو رہا ہے، تو میں اس وقت بڑا حیران تھا جب میرے اپنے ڈسٹرکٹ ڈویژن سہیوال میں قادر آباد میں کول پاور پلانٹ لگایا گیا پچھلے دور حکومت میں. وہ سمجھ سے بالا تھا کہ اتنے فرٹائل علاقے میں یہ اس قسم کی چیزیں جا رہی ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.